Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis très heureux de renouer le contact avec vous et faire cette vidéo pour vous aider. Probablement, il y a des gens qui écoutent aujourd'hui qui sont concernés par ce sujet. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est un sujet particulier, fréquent, qui bloque et qui nuit à la vie de beaucoup de personnes. Ce qu'on appelle la procrastination. Être procrastinateur ou être procrastinate, c'est-à-dire at-tamatul. Dès que ça on va dire, dire, c'est ça. Donc c'est un fléau qui est dans notre société et qui parasite vraiment notre vie. C'est-à-dire que la personne a des tâches à faire et ne le fera jamais. Il fait des listes. غادي نبدا هذا البروجي غنبدا نحفظ هادي غنبدا نقرا هادي غنسالي هذا الكتاب غندير هذا البروجي غندير هادي et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc c'est un sujet, c'est un problème fréquent dans notre société, en général, mais que la prise en charge, le traitement n'est pas difficile. Juste il faut y penser. Très bien. Mais j'ai procrastinate. J'ai nommé le mot grec. Procrastinus, c'est-à-dire en avant, et procrastinus, c'est-à-dire le lendemain. C'est-à-dire ديما ندير داكشي le lendemain. ومام ملي كنشوفوا الثقافه ديالنا الدينيه كنلقاو بها هذاك الذي اذا سوف دير غدا ندير هذه اي سا مارش. Alors ملي كتجي هذا الشيء بون كاين الثقافه كاين التربيه كاين بوكو دو شوز. Mais le plus important, je vois les causes les plus importantes فيهم هي ملي كتجي هادشي كتجي من التربيه بزاف الناس. هادشي كتجي بزاف من التربيه اللي درنا ومن بعض المشاكل. اول حاجه من لي كوز ديال الاسباب ديال هاد التماطل هي كنصغروا من اهميه ديال اهميه الاشياء من الحالات المستعجله كنصغروا من الحاجه. دونك on a une minimisation de l'importance des urgences. اول حاجه. ثاني حاجه الانسان ما كيبغيش التغيير لان التغيير ديما كيخلق واحد لانومالي واحد لو ديزوردر. الانسان ما كيبغيش كنخافوا من التغيير. L'inconscient préfère des choses constantes اللي كيدير كل نهار والتغيير ديما كيكون واحد الخوف واحد من لانكوني. دونك سي بور سلا كنخافوا من التغيير. حاجه كنبغيو مثلا اتر كماليات اتر بيرفكسيونيست. كنقول ما غنديرش حاجه مزيانه دونك جو بريفير نو با لا فير. ما غنديرهاش الا كنت كنوي بانها ما غنكملهاش 100%. ثانيا عندنا واحد المشكله ديال ليستيم دو سوا. كتكون القيمه الانسانيه عند الانسان ضعيفه بزاف دونك ما كنكونوش متاكدين من داكشي اللي غادي نديرو بلي غنديروه مزيان. دونك هي بروبليم ديال القدرات ديالنا اي ليستيم. الخوف من الفشل لا بور دو ليشيك هي من اسباب هذا التماطل. مونك دو موتيفاسيون ما كاينش التحفيز. تو سي زيليمون سون لا كوز لا بروكراستيناسيون. Ok, également, on n'a pas beaucoup de solutions là-dessus. Bien, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on fait des listes pour faire les tâches, la tâche etc. Et après, on ne les fait pas. On ne fait pas ces étapes. Très bien. La conséquence, on dit on est stressé, on n'est pas bien, on culpabilise. C'est-à-dire كنبقاو نتهموا راسنا باننا ما مزيانينش ولا باريس كنعياو ولا مونك داميليوراسيون ما كنبقاش التحسن. دونك هادو هو الاسباب الناتجه والمخلفات ديال هاد لا بروكراستيناسيون هاد التماطل. اشنو هو الحل؟ كاين جوج الحلول بساط. كاين واحد الحل فيه تقريبا واحد 11 ولا 12 ايطاب مرحله. وكاين الحل je dirais par l'hypnose ou par une thérapie
qui va prendre en charge l'imagination. Très bien. Alors, الحلول ديال la procrastination qu'on peut faire نديرو وحده جوج ثلاثه et après غتكون عندكم واحد النتيجه باهره جدا. اول حاجه ملي نبغي ندير شي حاجه ان اوبجيكتيف جو في فوكاليزي سور ليفي بوزيتيف ديال هاد لاكسيون اي غادي نقسم لوبجيكتيف. مثلا باغي ندير رياضه، حاضر ندير رياضه ما ندير رياضه، واخا كنشري الحوايج كنشري ماشين ايتترا جو في ريان باسكو كيبان لك شي كبير وكيجيني بحال الجبل. moi je vais décomposer. اول حاجه باش نديرها جو في mettre la tenue donc je fais la tenue نلبس لا توني بعد عاد جو ريفليجي واش غندير رياضه ولا ما نديرش. ندير لي شوسور تاع الرياضه انا درت et ben je vais aller courir pendant 30 secondes. qu'est-ce que j'ai fait ici? j'ai fait une action كتخلعني je l'ai décomposé. باغي ندير شي حاجه جو décomposer en trois بحال الرياضه مثلا je mets la tenue, je mets les chaussures de sport et je vais courir pendant 30 secondes. Déjà, j'ai convaincu mon inconscient que je peux faire ça. Mais يمكن ندير هاد الحاجة. باغي نبدا واحد البروجي و نبدا بعدا. نقرا واحد لا بروميير باج ونحبس. نقرا لا دوزيام باج. Donc je vais décomposer le projet ديالي. Bien. Deuxièmement, الاسبوع غندير واحد لا ليست اش غندير في الاسبوع ونديرهم واسعين صدق يكون عندي بزاف الوقت يكون فريمون تري بوكو ديكار. السيمانه بحال دابا مثلا الحاجه غنديرها مثلا نقدر نديرها في 3 ايام نديرها في السيمانه وندير اون ليست وندير ديما ان جور دو روبو بور مو راترابي. دونك جي كومونسي فريمون ان بيتي شونجون بشويه بشويه. نبلوكي واحد الساعه في النهار ما ندير فيها والو. je bloque une heure اللي ما ندير فيها حتى حاجه دونك جو بو مو راترابي في هذيك الساعه. اوكي. ثانيا جو في با مونغاجي دي شوز اللي ما كنعرف ليهمش. باغ كونطخ دي شوز اللي كنعرف ليهم وخصني نديرهم جو في مونغاجي. سيتادير مثلا غندير مع واحد السيد صاحبي باش نمشيو نقضيو واحد الغرض وناخذ رونديفو نعيط في التليفون و جو مونغاج. دونك لانغاجمون دي شوز اللي جو بو فير. عندي مثلا واحد الطبله عاجز باش نصوبها غادي نعيط للنجار وندير معاه نقول له نتسناك مع 10 الصباح. دونك لونغاجمون. دونك troisième c'est l'engagement. Quand tu t'engages tu peux pas reculer. Donc ça c'est pour vaincre un peu la procrastination. Très bien. Et puis غادي ندير جو في كونتابيليزي الوقت اللي كندير فيه لا طاش. وديبي كيبان ليا بزاف صعيبه في الاول ابري غادي نعرف بان راه جو بو الي بلو فيت. دونك سكو جو في اون سورت دو كونتابيليزي لي شوز. ابري غندير واحد لا ليست ديال لي زافونتاج لي زانكونفينيون دي شوز اللي خصني ندير. واش درتهم لي زافونتاج ولا ما درتهمش لي زانكونفينيون. اوكي. Très bien. Comment améliorer هادشي؟ améliorer هادشي نحيد بعدا لي بارازيت. De temps en temps je vais couper le wifi, je vais couper le Facebook, je vais couper le WhatsApp, je vais couper des choses اللي كنتماطل فيهم. Je vais couper la télé etc etc. وندير مثلا je vais m'imposer واحد une discipline. مثلا les emails ديالي غنشوف 3 fois par jour. Je vais pas rester tout le temps نقلب واش كاين شي ايميل. نو غندير جو في مامبوزي اون ديسيبلين. اوكي. اي ابري غادي نحيد داكشي لي ليميت مونطال. هنا بلوز امبورطون. انا حيت باغ اكزومبل ديك كنقول جو لي جامي في جو بو با الفير جو مونك دو طون انا كبرت باش نتبدل اتسيتيرا اتسيتيرا. التليفون والبيسي je vais par exemple programmer l'extinction à telle heure et à telle heure. Ok. Il y a certaines choses comme ça. Comment aller plus loin? Le temps باش كندير لا tâche je vais la surestimer. مثلا عارف بان غادي باش ندير هذاك الحاجه خصني مثلا 1 heure انا غندير 2 heures. Comme ça je vais me sentir plus tranquille. Et
حاجه اخرى اللي مهمه هي لا ريكومبونس. شي حاجه اللي كنبغيها مثلا ان غاتو ولا m'acheter des choses نديرهم après la tâche. C'est-à-dire je fais une tâche et je vais m'offrir quelque chose comme un enfant. Ce qu'on appelle la récompense, ça permet de travailler là-dessus. Ok. Et parfois, ce que je vais faire un petit exercice. مثلا عندي شي حاجة خصني نديرها à midi, moi je le fais à 14 heures. Ce qu'on appelle un report et par exprès. مرة واحدة. Je peux pas faire plusieurs. مثلا داير مع صاحبي مثلا on va prendre un café à 19 heures, je le fais pas. Mais une fois, pas plus. C'est-à-dire je me permets de faire un retard ou de faire مثلا de ne pas faire une chose, je me permets de reporter ça une à deux fois. C'est-à-dire مثلا أنا موال في هذاك التماطل. Je me dis que par exemple pour aller acheter un verre ou là pour aller boire un café avec un ami ou là, je peux faire maximum reporter cette action pendant une à deux fois. Voilà. Et je m'engage, je fais un engagement pour faire ce que je vais faire par exemple. Et je m'engage à faire des choses comme je le fais. Alors comment aller plus vite? Aller plus vite, ça permet de me dépasser les limites et de casser un petit peu cette mauvaise habitude. Je ferme les yeux, voilà, très très bien. Bien. Et je reste dans mon corps. Je mets les mains comme ça, la main droite et la main gauche. Comme là en arabe on écrit de la main droite et la main gauche. Tout ce qui est à droite c'est le passé, tout ce qui est gauche c'est le futur et le présent c'est ici. Donc n'importe quelle tâche, je ferme les yeux, cette tâche, et je remonte un peu le passé. Pourquoi cette tâche je ne l'ai pas faite il y a une semaine, 3 semaines, et je me mets à cette date. Et je me dis, si j'avais commencé cette tâche à ce moment-là, maintenant le présent, qu'est-ce qui va changer? Donc j'aurais fait un grand pas dans ce projet. Et dans le futur, j'aurais vraiment recueilli les avantages. C'est-à-dire, la petite de la tâche, il y a 3 ou 4 semaines. D'abord, le présent, on est en train d'entamer et de faire le maximum des choses. Et dans le futur, elle compte ça. Alors, je vais imaginer que j'y étais et que cette tâche est déjà commencée. Voilà, très bien. Il y a 3 à 4 semaines. Maintenant, j'ai commencé ce projet, j'ai fait ces choses-là. Maintenant, je suis en train de les faire. Et dans le futur, maintenant, la chose est accomplie. Voilà. Et je prends tous les détails nécessaires. Bien. D'accord. Maintenant, je vais considérer aujourd'hui comme le passé. Là, je suis aujourd'hui. Là, il y a 2 ou 3 semaines et j'ai commencé une chose dans le passé, alors que je suis aujourd'hui. Voilà, j'ai commencé à faire ce projet, à faire ces choses à la maison que je n'arrive pas à les faire, etc., etc., jusqu'au moment présent. Parce que moi, j'imaginais que je suis dans le passé. Le présent, c'est le futur. Dans le futur, voilà, je vais estimer qu'une chose maintenant, natija kina. Voilà, très très bien. Ça permet de créer de nouvelles habitudes. Je m'explique. J'ai des tâches à faire. Comme les 12 techniques à peu près pour lutter contre la procrastination à Tamatol. Voilà que je peux faire en imagination, c'est beaucoup plus vite. Ça permet de mettre les habitudes, de changer complètement ses habitudes et d'aller encore plus vite. C'est-à-dire la ligne de temps, le passé et le futur, je vais imaginer des tâches que la sommes déjà, dites-moi. Et dans ce mois présent, ces tâches elles sont faites. C'est-à-dire, je vais imaginer que j'ai commencé cette tâche et comment je vais me sentir une fois que ces tâches sont faites, que je suis capable de le faire. Voilà, très bien. Voilà, ça c'est une technique imaginaire qui va beaucoup plus vite. C'est-à-dire, imaginez que vous avez déjà fait ces choses-là. Comment vous allez vous sentir émotionnellement,
spirituellement et intellectuellement et sur le plan comportemental. Donc, كنتخيل بان هاد لي طاش اللي صعاب عليا باني درتهم بان هاد لو بريزون ديالي هو لو باسي و لو بريزون بيان سور هو يولي هو لو فوتور. بان بديت هاد لي طاش ça en imaginaire et les choses imaginées par le cerveau, il va être capable de les faire. Voilà, très bien. C'est tout pour aujourd'hui et à la prochaine fois, Inch'Allah.